Aujourd'hui, nous allons voir le cours de la prévention des dangers du courant électrique, الوقاية من أخطار التيار الكهربائي. Grand 1, recherche d'une panne dans un circuit. 1. Expérience, je les vois. On réalise le circuit électrique suivant en utilisant une pile, voilà, une lampe et un interrupteur et des fils de connexion. Si on ferme l'interrupteur, il n'y a pas d'éclairage de lampe. On observe et conclusion, on constate que la lampe ne s'allume pas, ce qui montre qu'il existe une panne dans le circuit électrique. يعني هناك عطب في الدارة الكهربائية عند غلق قاطع التيار وعدم اشتعال المصباح. Les raisons de la panne du circuit sont indiquées à l'aide du tableau suivant. إذا عناصر الدارة هما la lampe, la pile, les interrupteurs ou bien l'interrupteur et fil de connexion. Type de panne, la lampe est grillée, مصباح متلف, la pile déchargée. إذا يعني العمود يعني غير صالح. Interrupteur défectueux يعني ما خدامش. fil coupé يعني خيط مقطوع bien sûr غير لا يوصل التيار كما يجب. Localiser la panne, utiliser une lampe témoin, استعمال مصباح شاهد مكان المصباح الأول. Utiliser le voltmètre pour mesurer la tension de la pile ou bien نستعملوا pile يعني عمود جديد. Vérifier que l'interrupteur est fermé. إذا نتمكنوا أن أو قاطع التيار مغلق بإحكام. Vérifier que le fil n'est pas coupé avant d'utiliser. إذا نتأكد أن الخيط أو السلك غير منقطع أو متصل أو غير متصل. دارة قصيرة, le court-circuit. Définition. Un dipôle est court-circuit si ces deux bornes sont reliées ensemble par un bon conducteur. يعني عندما نقوم بربط مربطي ثنائي قطب فهنا قد نكون قمنا بإحداث دارة قصيرة بين هذا الجهاز. Un court-circuit se produit en général de manière accidentelle lorsqu'un fil de connexion se dénodit de sa gaine en plastique. يعني عندما يكون السلك يعني تم إزالة البلاستيك الذي يغلفه. ثانيا les effets d'un court-circuit sur les dipôles. إذا المفعول ديال الدارة القصيرة على ثنائية القطب court-circuit dans un montage en série. Expérience. إذا دارة قصيرة في تركيب على التوالي. تجربة. On réalise un circuit comportant deux lampes L1 et L2 montés en série, un générateur et des fils de connexion. Voilà le schéma 1. La pile de lampes L1 et L2 montées en série. مصباحين مركبين على التوالي. On ajoute un fil de connexion entre les bornes de la lampe L2. Voilà le fil de court-circuit. On voit que la lampe L2 ne s'allume pas et le courant passe par le fil et ne circule pas dans la lampe L2 à cause de la résistance de la lampe et le courant circule ou bien passe par le fil. Observation et interprétation. Lorsque le fil de court-circuit est ajouté, la lampe L2 s'éteint.
l'éclat de L1 يعني la lampe L1 devient plus fort كترتفع شدة التيار في الدارة بحال حيدنا هذا المصباح. إذا فاللوكا هذا بحال حذفنا هذا المصباح من لو سيركوي، وبالتالي شدة التيار ديال المصباح الأول كتزاد. إذا كيف ما شفنا في الدرس ديال شدة التيار في لو سيركوي اون سيري، إلا ضفنا ثنائي قطب كتنقص شدة التيار، وإلا حذفناه كتزاد شدة التيار في لو سيركوي. إذا observation et interprétation. Le courant ne traverse plus la lampe L2 mais passe par le fil de courant de court-circuit. Conclusion, dans un circuit en série, un récepteur au circuit ne fonctionne pas plus et les lampes du cours ou bien du circuit possèdent un éclat plus fort. إذا في الحالة كتزاد التوهج ديال المصابيح الأخرى الغيسك دو غريي. إذا باش ما كيتزاد شدة التيار ما يقدر ما يتحملهاش المصباح ويتم إتلافه. L'intensité du courant est très grande lors d'un court-circuit. إذا في حالة في حالة دارة قصيرة ترتفع شدة التيار في التركيب الكهربائي. Ce courant provoque un échauffement du fil de connexion qui risque de prendre feu et de provoquer un incendie. إذا ارتفاع شدة التيار في الأسلاك يمكن أن يؤدي إلى احتراقها ونشوب حريق في الدارة. Deuxièmement, court-circuit dans un montage en dérivation. إذا دارة قصيرة في تركيبنا على التوازي، بحال مثلا في المنزل عندنا تركيب على التوازي. On réalise un circuit comportant deux lampes L1 et L2 montées en dérivation, un générateur et des fils de connexion. Voilà, générateur L1 et L2 montés en dérivation, مركب على التوازي. On ajoute un fil de connexion entre les bornes de L2. Dans ce cas, il n'y a pas d'éclairage de la lampe L1 aussi. Observation et interprétation. إذا هنا في تركيب التوازي الدارة القصيرة عكس التركيب التوالي. جميع الأجهزة كتطفى يعني بدون استثناء. Observation et interprétation. Lorsque le fil de court-circuit est ajouté, عندما نضيف سلك الدارة القصيرة la lampe L1 et aussi la lampe L2 s'éteint, le courant électrique devient très intense. إذا شدة التيار هنا كتكون كبيرة. Conclusion, dans un circuit en dérivation, si l'un des dipôles est en court-circuit, tous les récepteurs sont court-circuités. Ils ne fonctionnent pas et le courant devient très intense dans le même circuit. إذا الفكرة باينة واضحة. Les risques d'un court-circuit sont multiples. Dégradation du matériel ou du circuit, électrocution, incendie. إذا الأخطار ديال الدارة القصيرة هي عديدة. Pour éviter ces risques, il est impératif de mettre en place des protections adaptées comme fusibles et disjoncteurs. إذا لتفادي الأخطار ديال الدارة القصيرة هنا كندخلو فيزيبل وبيان كندخلو الديجونكتور هو اللي يديكلونشا في حالة حدوث دارة قصيرة، يعني كيرتفع شدة التيار كتفوت شدة التيار التي يسمح بمرورها. إذا الديجونكتور في المنزل إلا لاحظتو كتلقاوه مسجل على شدة التيار 15 أمبير وبيان 10 أمبير. ملي كيفوت شدة التيار هذاك المقدار ديال شدة التيار المسجلة على الفاصل فهو كيديكلونشا اوتوماتيكمون. بالنسبة للفيزيبل ما بقاش دوك لي فيزيبل ديال
ديال الفيل دو بلومب اللي كيدوب دابا داكشي ديباسي. هنا كاين عندنا دي فيزيبل اوتوماتيك كيديكلونشا ملي كيكون عندنا شي كور سيركوي. اون فوا كنديرو لا ريباراسيون ديال الكور سيركوي كنرجعو الفيزيبل للمكان ديالو وكيشتغل بلا ما نبدلوه. لو رول دي فيزيبل، الفيزيبل دو سامبول est un dipôle qui sert à protéger le circuit électrique. Il a le visible qui حمي le circuit et aussi les appareils électriques. و la terre يعني السلك الأرضي كيحمي الإنسان من الصعق الكهربائي بحيث يكون متصل مع الأرض. Le fusible est constitué d'un fil qui fond facilement. Donc هذا كما قلنا ما بقاش هذا كيستعمل. Lorsqu'il se met à une trop forte chaleur engendrée par une surintensité, cela pour effet de couper le circuit et de protéger les équipements contre éventuelle dégradation au risque d'incendie. Le fusible protège l'installation électrique et le matériel enlevant le circuit quand l'intensité dépasse la valeur maximale admissible par l'installation. إذن كما قلنا عندما في دارة قصيرة تترتفع شدة التيار وكتفوق شدة التيار المسجلة على اللي دار الكونستركتور على الفيزيبل أو بيان الفاصل فيتم انقطاع التيار على المنزل. Les dangers de l'électricité. أخطار التيار الكهربائي. Le courant électrique peut être très dangereux pour l'être humain. Ce danger vient surtout du courant du secteur. إذا في المنزل عندنا تيار متناوب جيبي القيمة ديالو 220 فولت 30 أمبير. إذا هاد القيمة ديال التوتر مع شدة التيار فهي تشكل خطر على الإنسان car il est très fort et traverse sans problème notre peau pour entrer dans notre corps. Quelques précautions à prendre pour éviter les risques du courant. Il est nécessaire de prendre quelques précautions: ne jamais toucher un fil d'inondé, ne jamais repérer يعني ما يمكنش نمسو شي سلك اللي هو يعني وزيلة بلاستيك ديالو يعني غير محمي. Ne jamais repérer un appareil ou bien réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché. لا يجب إصلاح جهاز كهربائي وهو متصل بمخ التيار. Ne jamais introduire un objet métallique dans une prise de courant. لا يجب إدخال شيء أو قطعة معدنية في مخ التيار. Ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local humide. يعني ما يمكنش نستعمل في جهاز كهربائي في بحال مثلا في صال دو بان. Débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer. يعني قبل ما نطفو شي جهاز كهربائي يتم فصله عن التيار الكهربائي. Ne pas surcharger une prise multiple. بحال مثلا الرالونج في المنزل يعني كتلقى فيها مثلا 5 ديال البريز وبيان 6 وكيعمروا هذوك لي 5 ديال لي بريز وبالتالي هنايا كيشكل خطر على اذا وقت ما تفطي واحد الجهاز في الرالونج فهو كتزاد شدة التيار الرئيسي اللي كيجيب هذاك الرالونج مفهوم وبالتالي هنايا كنشكلوا خطر. ممكن هذاك السلك ديال الرالونج اللي كيغذي الأجهزة ممكن يسخن يعني كتزاد شدة التيار اللي كتمر فيه ويحدث واحد الحريق الله يحفظ. Lorsqu'une personne est électrocutée, il faut éviter de la toucher et couper le courant à l'aide du disjoncteur. إذا إلا وقع الصعق الكهربائي لشي شخص ما نمسوش. إذا كنديكلونشيو التيار الكهربائي من الديجونكتور. وشكرا على انتباهكم. اللي عنده شي تعقيب أو إضافة يكومونتي في لا فيديو.